Tiket Airbus A320 kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Silakan menggunakan sabuk pengaman, meninggalkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Demi keamanan dan keselamatan Anda, kami menutup menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagi kabin. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama Batik Air. Ladies and gentlemen, Salpan Health Over Batik Air Airbus A320. When you to have it all, please fasten your seat belt to the seat back in the right position. Lower your please lock your tray above your window shutter. Please to your care side with the seat in front of you. Sit down, sister, please do not hesitate to let us know. Thank you and have a very enjoyable flight. Para tamu yang akan menerbangkan Anda ke Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Dalam penerbangan ID 6213 kami menutup bagasi boarding pass untuk memastikan bahwa Anda sudah berada di penerbangan yang benar. Terima kasih. Para tamu kami yang terhormat, perjalanan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan batlutum serta menggunakan powerbank selama penerbangan. Pastikan powerbank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar powerbank ataupun baterai cadangan lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas jinjing yang diletakkan di bawah atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, for safety reasons strictly prohibited to chat electronic device. Kita Captain Brilliant Raharjo dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batik Air ID 6213 dengan tujuan Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Penerbangan ke Soekarno-Hatta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 45 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat, termasuk rokok elektrik, serta dilarang untuk aktifkan atau merusak alat pendeteksi asap dan menggunakan semprotan aerosol di dalam kamar kecil. Merokok dan aktifkan alat pendeteksi asap dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menjalankan dan mengisi daya perangkat elektronik yang menggunakan batu tutup dengan powerbank selama penerbangan. Sebelum lepas landas, silakan menggunakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Jika membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Terima kasih atas kerja sama dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good evening, ladies and gentlemen. Telepon Bapak Kabris Batik Air Airbus A320. Mobil Batik Air Captain Brilliant Raharjo and the track flight to Batik Air ID 6213, destination to Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Banten. The flight time to Soekarno-Hatta is 1 hour and 45 minutes. For the implementation of safety regulation like the forbidden smoking flight, including electric cigarette device, temporary disable battery is prohibited. For the safety reason, chat electronic device about the supervisory flight, please fasten your seat belt to the seat back in the upright position. Lower your please lock your tray table secure window shutter before takeoff. Thank you and have a very pleasant flight. Flight attendant safety demo position please. Perhatian Anda saat awal kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, consider the implementation of safety regulation. We must reduce the safety key part for the aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya melepaskan yang ketumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten it like this to tighten pull the strap to fasten the seat belt with the buckle. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar daripada di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang pada tepi mulut dan hidung, kaitkan tali karetnya di kepala, kencangkan dengan menarik ujung tali dan bernapaslah seperti biasa. Tamu yang membawa harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of lost precision, oxygen mask will drop to from the pedal above you. Pull the master's pedals and pull. Please relax the strap of your head and tighten it by pulling it up the strap. Prepare to come in breath properly. If you're traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dari jendela darurat, 2 pintu dari 3 bin bagian depan, 4 jendela darurat 3 bin bagian tengah,
dan 2 pintu dari 3 pintu bagian belakang. Airbus A320 is to resume exit 2 doors in front cabin, for middle cabin and 2 doors in up cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute look at the exit closest to you that the nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat di emergency situation, and will guard towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat this emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket behind the skirt firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik kerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket is only fitted by Jones exit doors for the passengers fitted by Jones windows. Life jacket to be fed launch over the wing to inflate your life jacket, pull down sub to the radiator. So the life jacket follow to inflate, blow into the red tubes, the light will turn if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda butuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu WA cabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information called this copy safe all about your seat pocket, please also before take off. If there's anything that we can do to make this payment manageable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your attention. Wish you a very pleasant flight. Ini bukan jadi,